अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने सुना होगा कि कहते हैं जी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमज़ा के दरमियान एक क्लैश मौजूद है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको देने लगूँ वो बाकायदा तौर पे ऐसा हुआ कि मरीम नवाज़ जो हैं वो फट पड़ी और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ की सारी टीम नकम्मी है, ये काम नहीं करते, ये काम चोर हैं और मैं अगले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होगा इनको किसी सूरत टिकट्स नहीं लेने दूंगी और इसके लिए अगर मुझे शहबाज शरीफ से लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ पड़ूंगी। ये बातें हैं जो मरीम नवाज़ ने एक मुस्लिम लीग नून के इजलास में की। इसकी तफसील ये है कि मरीम नवाज़ ने चूँकि 13 दिसंबर का जलसा है और वहाँ पर लोगों को लाना है, उसके लिए अरकान पंजाब असम्बली की जो ख़वातीन हैं जो मखसूस नशिस्तों पे आई हैं और कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन आई हैं वो, और जो अरकान पंजाब और कौमी असम्बली हैं लाहौर से उनकी जो बेगमात हैं उनको एक चाय पे बुलाया और जाती उम्रा में वहाँ पर जो है मरीम नवाज़ शरीफ ने सारी बातें की और बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि मुझे आप जो है ना, बात जो ज़राए ने बताया वो कुछ इस तरह से शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि जी लम्स और जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की लड़कियाँ जो सी हैं वो आनी चाहिए, नौजवान ख़वातीन को लेके आएँ, पढ़ी लिखी और इंग्लिश बोलने वाली ख़वातीन को लेके आएँ। तो वहाँ पर किसी ख़तून ने कह दिया कि बीबी हमारे तो जो वोटर हैं वो तो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो जो वो हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हमारा जो तबका है वो ये वाला नहीं। इस बात पर मरीम नवाज़ जो है बताया जाता है कि बड़ी सीख पा हो गई और उन्होंने सबको लताड़ दिया पकड़ के और बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा किया, जिस पर जितनी वहाँ पर ख़वातीन बैठी थी अरकान असम्बली उनके मुँह लटक गए। कोई बोला तो नहीं उस वक़्त उनके आगे, लेकिन बाद में बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक से इस बात की शिकायत की कि मरीम नवाज़ जो है वो ये सारी बातें कर रही हैं और इससे हमारा दिल बहुत जो सा दुखा है और इससे ज़ाहिर है कि हमारा दिल नहीं कर रहा कि अब 13 दिसंबर के जलसे के लिए काम करें। जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मरीम नवाज़ से टेलीफोन पर रब्ता किया और उनसे कहा कि आपने ये बातें क्यों की हैं, इस तरह से तो जो कारकुन हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। तो उन्होंने वही बात की कि जनाब ये सारी नकम्मी हैं। तो ख्वाजा साहब ने पूछा कि बीबी तानू किन्ने क्या है नकम्मियाँ ने। तो मरीम नवाज़ ज़रा ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ ने ये कहा कि उज़्मा बुखारी इतने अरसे से यहाँ पर हैं, वो भी बात करती हैं और भी जो ख़वातीन हैं उन्होंने भी मुझे ये बात बताई है। जिस पर जुनसा है वो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप इनकी बातों में ना आएँ, मेहरबानी कह रहे हैं, ये सब हमारी ख़वातीन हैं और इन्होंने स्ट्रीट लेवल पे जाके काम करती हैं और यही जो ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद को लेकर आएंगी। तो आप अपने थोड़ा सा ना सोर्सेज पक्के करें जिनसे आप ये ख़बरें ले रही हैं, वो सोर्स मुस्तरद नहीं हैं। इसमें मैंने उज़्मा बुखारी का नाम लिया जो मुझे ज़राए ने बताया। उज़्मा बुखारी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून हैं, पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, उनके वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी में थे, उनके हस्बैंड समीउल्लाह हाँ भी जो हैं वो पीपल्स पार्टी में थे। 2 बार वो पीपल्स पार्टी की टिकट पर MPA बनी हैं और 2 बार ही वो अब मुस्लिम लीग नून की टिकट पर MPA बन चुकी हैं। तो जब से ये दोनों मियाँ बीवी आए तो इन्होंने आकर अब ज़ाहिर है पार्टी में अपनी जगह बनानी थी और सियासी पार्टियों में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने मरीम नवाज़ यानी उज़्मा बुखारी जो हैं उन्होंने मरीम नवाज़ के करीब होने के हो गई, वो किसी भी तरह हो गई, अपनी मेहनत से हो गई या साजिश करके हो गई। उनके मुखालफिन तो कहते हैं साजिश करके होगी और दूसरों की चुगलियाँ लगा के होगी, लेकिन बहरहाल वो उनके करीब हो गई। और समीउल्लाह खान वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के बड़े नज़दीक है, यानी जो मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 पावर पिलर्स हैं, बीवी ने एक पावर पिलर संभाल लिया और समीउल्लाह खान ने दूसरा पावर पिलर संभाल लिया। इस तरह से उन्होंने अपने आप को पार्टी में एडजस्ट किया। ये उनकी बहरहाल एक जहानत कह लें, उनकी एक हिम्मत कह लें, लेकिन जो उनके पार्टी के पुराने लोग हैं नून लीग के अंदर वो उनसे बहुत ज़्यादा नाला रहते हैं और उनका कहना ये है कि ये सिर्फ शिकायतें लगाती हैं। जिस मीटिंग का मैंने हवाला दिया जिसमें मरीम नवाज़ ने ये सारी बातें की हैं तो उसमें भी सूरत हाल बड़ी अजीब थी कि मरीम नवाज़ के साथ उज़्मा बुखारी बैठी हुई थी
اور مریم اورنگزیب کو مریم نواز نے ساتھ نہیں بٹھایا. شائستہ ملک ہیں جو خواتین ونگ کی صدر ہیں، ان کو ساتھ نہیں بٹھایا. جو پاکستان کی صدر ہیں ان کو بھی ساتھ نہیں بٹھایا. انہوں نے ساتھ بٹھایا عظمیٰ بخاری کو. اور ذرائع نے یہ بتایا کہ عظمیٰ بخاری مسلسل ان کے کان میں جو ہے نا وہ کہتی جا رہی تھی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی ان کو وہ معلومات فراہم کر رہی تھی. اور ان کے کہنے پر ہی جو ہے مریم نواز جو ہیں وہ بلاسٹ ہو گئی. اور پھر جو ان کے اندر ایکچول غصہ تھا وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان جو ایک نظریاتی تصادم ہے اور ایک خاندانی ان کے درمیان چپکلش ہے، مریم نواز نے اس کا کھل کر اس طرح سے اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت آئندہ شہباز شریف کی یہ جو ٹیم ہے، یعنی خواتین ارکان اسمبلی، یہ سب نکمی ہیں، میں ان کو کسی صورت آئندہ ٹکٹ نہیں لینے دوں گی. اور اگر اس کے لیے مجھے شہباز شریف کے سامنے کھڑا ہونا پڑا اور ان سے جھگڑا کرنا پڑا تو میں وہ بھی کروں گی. میں دیکھتی ہوں اس طرح اگلی بار وہ کس طرح سے ٹکٹ لیں گی یہ سب خواتین. یہ جو صورتحال ہے یہ پی ڈی ایم کے جلسے سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور یہ جو خواتین ونگ ہے یعنی مسلم لیگ نون کا، اس میں یہ ان کے سب کے سامنے یہ بات کہ یہ بات ورکرز تک پہنچی ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بہت دل شکستگی سی ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے کئی بار یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون میں شین بہت زیادہ ہے. شہباز شریف سے ارکان اسمبلی بہت زیادہ متاثر ہیں، میل ہوں فیمیل ہوں. کچھ لوگ ان کے کام کی وجہ سے کہ وہ بڑے محنتی، رات 2 بجے تک کام کرتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے کہ وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ تتی بات نہیں لینا چاہتا نا، سارے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ٹھنڈی ہوا آئے. تو شہباز شریف کے ساتھ رہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا آئے گی. یہ اس وجہ سے جو ورکر تک کے لوگ ہیں نچلی سطح تک کے، ان میں کافی ایک دل شکستگی کا عالم ہے. بہرحال لیکن اس کا مطلب یہ بہرحال نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. ارکان اسمبلی کو خواجہ سعد رفیق نے سمجھایا ہے، سردار ریاض صادق نے سمجھایا، اور جو ملک پرویز اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں وہ ذرا مطلب بول گئی ہیں جذباتی ہو کے، لیکن آپ اپنا کام کریں. اور میری جن بھی ارکان اسمبلی سے بات ہوئی، خواتین ارکان اسمبلی سے، ان سب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ فیڈ غلط کیا گیا ہے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ہم اپنی پارٹی کے لیے کام ضرور کریں گی. اور 13 دسمبر کو جلسے میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوگی. یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مریم نواز کے گرد 3-4 خواتین ہیں جو جن کو سیلفی گروپ کا کہا جاتا ہے کہ وہ سیلفی گروپ ہے، اور وہ کوئی کام نہیں کرتی سوائے اس کے کہ وہ جناب مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بنا کے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو سب وائرل کرتی رہتی ہیں. ان میں 2 رکنے پنجاب اسمبلی بھی ہیں اور 2 ویسے جو سی ہیں کارکن تھیں یا امیر گھروں کی لڑکیاں ہیں، تو وہ مریم نواز کے قریب رہتی ہیں. ان کے خلاف بھی ایک جیلسی ہے، اور وہ بھی جو ہے مریم نواز کو ہر وقت فیڈ کرتی رہتی ہیں کہ فلاں انجے فلاں انجے فلاں نے کیتا ہے، یہ کام نہیں کرتے. تو لیڈر تک جتنے بھی معلومات جا رہی ہیں وہ جن ذرائع سے جا رہی ہیں ان کا مستند ہونا بہت ضروری ہے. اور لیڈر کو اس بات کی سینس ہونی چاہیے کہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کی بیک پہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اس طرح کی بات کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی میں بہت اس طرح کا ایک جوڑا تھا، نہید خان تھیں اور ان کے ہسبینڈ تھے عباسی صاحب. ان کے عباسی صاحب جو تھے وہ آصف زرداری کے سیکرٹری بن گئے اور نہید خان بے نظیر کی سیکرٹری تھی. لیکن بے نظیر جو تھیں وہ انہوں نے خبر معلومات لینے کا ایک ذریعہ نہیں رکھا ہوا تھا. انہوں نے لوکل لیول کے اوپر ہر شہر میں اپنے رابطے رکھے ہوئے تھے. اس لیے جب بھی کوئی بات جہانگیر بدر کی طرف سے آتی تھی یا نہید خان کی طرف سے آتی تھی تو وہ اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کے ان کے پاس بہت سارے ذرائع تھے اور وہ چیک کر لیتی تھی اور پھر اصل بات کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ بے نظیر کی زندگی تک
लाहौर शहर में भी पीपल्स पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग नून की टक्कर की जमात थी, लेकिन जब बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं रही, दीगर वजूहात के साथ साथ ये भी एक वजह बनी कि आसिफ ज़रदारी का लोगों के साथ उस तरह से रब्ता नहीं रहा। मरीम नवाज़ को भी चाहिए कि वो लोगों के साथ बराह रास्त राब्ते में रहें, बजाय इसके कि वो अपने मखसूस लोगों के साथ ही के ज़रिए ही ख़बरें हासिल करें। इस तरह उनको जो है वो मिस फीड किया जा सकता है, उनको मिस लीड किया जा सकता है, उनके बारे में उनको गलत मालूमात देकर अपने कुछ फ़ायदे लोग हासिल कर सकते हैं। और ये नई बात नहीं है, ये तमाम जो ताकतवर लोग होते हैं उनके इर्द गिर्द के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल 13 दिसंबर का जलसा है, देखते हैं कि जिनको उन्होंने निकम्मा कहा है मरीम नवाज़ ने, वो कितनी ख़वातीन को लेके आती हैं, और जिनको वो काम वाला समझती हैं कि ये बड़े काम की ख़वातीन हैं, वो सेल्फ़ी ग्रुप, वो कितनी ख़वातीन को लेके आते हैं। अब तक के लिए इतना ही।